Nagbuburublig pakipagbisog hiton pagpuypuyhin grass fire ang iba-ibang ahensya pinaagihan Office of the Civil Defense Region 8, Philippine Air Force ng Bureau of Fire Protection didto Homonhon Island habungtan Giwan. Sumalakan SFO1 Aaron Estor, Chief Operations ng BFP Giwan, nga didahan Abril 15 tuig 2026 may da na natabo nga sunog Homonhon nga kundiin komaduan investigators hanasabi nga isla agud mag-imbestigar ngan kinabuosan Abril 16 hirain nanguli samtang dida naman han Abril 17 han na alas 12:30 han kaudtuhon hirain nakakarawat hintawag nga may natatabo nga grass fire dito ha barangay Kasuguran hanasabi nga isla ngan kinabuosan Abril 18 han aga hirain na nagpadarahin 14 katawo o BFP personnel agud magresponde hanasabi nga sunog kaupod ang MDRRMC ngan hapagkaya na Abril 20 padayon iton firefighting operation. Gimalasumat pa ni SFO1 Estor nga basarhan reports han BFP nga adaha 100 nga da 120 ka ektarya an parte nga nasunog samtang nga adaha tulo nga da upat ka barangay han nasabi nga isla an apektado. According to the investigators, nasasakop inihin and then 100 to 120 hectares ang apektado hindi nga sunog. So far, iton aadi hiton investigation report. According hiton drone shot. Ang drone shot iton na apektado. Diri both klaro ko lang iton nga 120 hectares or 100 to 150 hectares in sunog-sunugan niya diri. And mostly nga coverage. Opo, diri yang masaring nga sunog itong nabugos ng 120 hectares o diri. Dugang pa ni SFO1 Estor nga nasabi nga kaluagon ira kabakyang an air asset han Philippine Air Force helicopter nga may da Bambi bucket nga nagpapatagak hin tubig ilabi na mga area nga dirigod na susulod han water trucks. Sumalapakan SFO1 Estor nga under control na ang nasabi nga sunog kakulop Abril 19 alas 4:15 han kulop pero pagkaya nain padayon lagi hapon ang operation tungod nga may dapausang area nga sige lagi hapon iton pag inaaso nga nakita di daha drone shot han alas 7 han aga yan ang adlaw nga rason nga diri pahira nakakapagdeklarar hin fire out. Diri pa kita makag-fire out amo nga ni tungod rason nga may da pa nag-aaso nga hinhaluag pa nga parte nga area nga hin mapaso iton panahon iton tuna mamara. So diri pa kita masaring fire out pwede pa nga iton niya makapag-post pa iton yung pagkusog pa din ang area ging control tala iton niya tungod kay uusan na lang ang specific area. Ging klaro ni SFO1 Estor nga tungod nga waray nira fire truck haparte nga hirahan hin kalsada may the water trucks nga ira nagagamit pagparong hin kalayo pero nga duhan parte nga hirayo nga diri nasusulod hin water trucks hirain nagdudumara hin foot patrol ngan SWATers. Again for the information of everyone ngayon masiring mapakiana ano kamo ano man nga ang gimbubuhat dito ang Bureau of Fire nga waray man fire truck. Again ang narani handalan ang gamit po naton fortunate kita han water trucks nga ada ang harayo handalan nga ginakadto naton nagpakamay data foot patrol may din naton tinatawag nga swatter. Ano swatters? So pwede iba-iba lang ang klase, may metal, may kahoy. Ang specific nga swatter ang kinikita dito ang ginagamit naton kabomberohan ang palwa ang lubi. Opo. So palpag ang kinikita niyo nga mga nag-aso-aso pa nira gin papalpag iya para maparong tinatanggal ang mismo baga-baga. Kapag kaya na nagpapadayon pa ang firefighting operation han nasabi nga isla samtang waray naman na report nga casualties ngan tanan in talwas waray man gihapon na sunog ng mga kabablayan. Samtang nagpapasalamat naman ang BFP Giwan hatanan ng mga ahensya nga iraging kakabakyang nasabing operasyon. Sugad man kan Eastern Summerlone District Representative Congressman Christopher Sheen Gonzales nga nakapagsumpayan ha OCD. Sugad man ha LGU Giwan, local mining companies
ngan mga residente nga nakipagbayanihan nga nagburublig agud mapuypuy ana kalayo. Tikang dinihagyuan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.